Bonne balma on y kuma balma ke baba kabral kamara na fuli ba we depa aussi yorla mi bobi ka video ke bashite mais comme beba don les flanina manga mumbe réseaux sociaux kan fo kana teme ka bobe réseaux sociaux kan katana kuma yi mali kono mali fambe oni mali kokan ko ka sababu yake ko 150 hectares mun taraka di haydarama ay demande mun ke silama otogola ko gouvernement ye o di haydarama donc ko kele lo bashi malien de lo fait bon adama de ko bebi fili kadaya ki na tareka mais ce qu'on n'a pas compris ne akila jamana mun namba fo ko 95% musulmans nam o silama da falendo on si makanga wili ka fo kan manganke ou be kanta ni contre la ko parce que 150 hectares taraka di silama mo chaman wila haydara ko mani mo muni ansadin ko mani mo muni gouvernement ko mani mo muni beita fo suno koni na fora ko fen taraka di silama mo munya di adibaga o nyuma o tete me gouvernement ka donc ne kabara niate o pour na mais adamade mo itise ka jey jugu fuga dnewi c'est vrai que à tira moment na circonstance ou tara ka yelema mais circonstance ou yelema na chogo chogo quand on dit que le Mali 95% de pays musulmans na akila amakanga nita ka fukambo ta koda korola en beyaye ni balmo aydara baka mawlud ke mawlud kum ke folo men ne kura de stade morbo kitala fu kanake comme Rosa, parce que Yoro Kungadon. Au coffre le stade du 26 mars, il n'a qu'à Douma Koubake. Anna au Fenena, stade du 26 mars, il fait au Fenekadoron. Ou il est bien imagé. Moro Fareba for Dakononi. Na Forko Furab Nasorola. Ou bien Abo Toy, Folim au Fenena ni Saya Boro la Watinade, ou Wilkabo Fenanyanima. Ne Balmont, comme le Koumani Femme before. Moro Muntara au Yoroina. Stade kun falen no chogomna jama mun kumbe ne ba nyina fe mbalma oni ne ango o jama ye konona oni kera manana olu do du seka wala yo di sirfla ka umma adulu go sante bonne balma oni yonkuma balma ke baba kabral kamara na fuli ba we depa aussi yorla mi bobi ka video ke bashite mais comme beba don les flanina manga mumbe réseaux sociaux kan fo kana teme ka bobe réseaux sociaux kan katana kuma yi mali kono mali fambe oni mali kokan ko ka sababu yake ko 150 hectares mun taraka di haydarama ay demande mun ke silama otogola ko gouvernement ye o di haydarama donc ko kele lo bashi malien de lo fait bon adama de ko bebi fili kadaya ki na tareka mais ce qu'on n'a pas compris ne akila jamana mun namba fo ko 95% musulmans nam o silama da falendo on si makanga wili ka fo kan manganke ou be kanta ni contre la ko parce que 150 hectares taraka di silama mo chaman wila haydara ko mani mo muni ansadin ko mani mo muni gouvernement ko mani mo muni beita fo suno koni na fora ko fen taraka di silama mo munya di adibaga o nyuma o tete me gouvernement ka donc ne kabara niate o pour na mais adamade mo itise ka jey jugu fuga dnewi c'est vrai que à tira moment na circonstance ou tara ka yelema mais circonstance ou yelema na chogo chogo quand on dit que le Mali 95% de pays musulmans na akila amakanga nita ka fukambo ta koda korola en beyaye ni balmo aydara baka mawlud ke mawlud kum ke folo men ne kura de stade morbo kitala fu kanake comme Rosa, parce que Yoro Kungadon. Au coffre le stade du 26 mars, il n'a qu'à Douma Koubake. Anna au Fenena,
stade du 26 mars fɛnɛ o fɛnɛ ka dɔgɔn aw yɛrɛ bɛɛ y'a imaginer mɔgɔw fara i b'a fɔ dakɔnɔni n'a fɔra ko fura bɛna sɔrɔ o la ou bien aw b'o to yen fo ni o fɛnɛ na ni saya bɔr'o la waati min na de aw wuli ka b'o fɛnɛ ɲɛɲini wa ne balimaw komi kuma ni fɛnw bɛ fɔ mɔgɔ minnu taara o yɔrɔ in na stade kun falen don cogo min na jama min kun bɛ yen ne b'a ɲini aw fɛ n balima aw ni ne an ko o jama ye kɔnɔna o ni kɛnɛmana na. olu dɔw bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la min bɛ sokɔnɔ k'o sɔrɔ yɛrɛ. Ni kɛnɛmana na o kɔfɛla la ne bɛna mun fɔ aw ye adamaden bɛɛ y'i ta fɔ Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan mais bon ne balimaw aw ni ɲankuma a balimakɛ Baba Kabarali Kamara n ka foli b'aw ye depuis aw sigiyɔrɔ la n bɛ bɔ bi ka video kɛ baasi tɛ mais komi bɛɛ b'a dɔn tile filanin na mankan mun bɛ réseaux sociaux kan fo ka n'a tɛmɛ ka bɔ réseaux sociaux kan ka taa n'a kuma ye Mali kɔnɔ Mali fan bɛɛ o ni Mali kɔ kan ko ka sababuya kɛ ko 150 hectares mun taara ka di Haidara ma a ye demande mun kɛ silamɛw tɔgɔ la ko gouvernement ye o di Haidara ma donc o kɛlen don baasi ye maliyɛn den dɔw fɛ bon adamadenw ko bɛɛ bɛ fili ka da hakilinata de kan mais ce qu'on n'a pas compris ne hakili la jamana mun na n'an b'a fɔ ko 95% musulmans n'an o silamɛya dafalen don anw si man kan ka wuli ka fɔ k'an bɛ mankan kɛ ou bien k'anw ta nin compte la ko parce que 150 hectares taara ka di silamɛw ma mɔgɔ caman wulila Haidara ko man di mɔgɔ minnu ye Ansadini ko man di mɔgɔ minnu ye gouvernement ko man di mɔgɔ minnu ye bɛɛ y'i ta fɔ sinon kɔni n'a fɔra ko fɛn taara ka di silamɛw ma mɔgɔ mun y'a di a dibaga ɲuman o tɛ tɛmɛ gouvernement kan donc ne Kabara ni y'a o problème na mais adamaden mɔgɔ i tɛ se ka diya i jugu ye fo ka diɲɛ wuli c'est vrai que a dira moment min na circonstances taara ka yɛlɛma mais circonstances yɛlɛmana cogo cogo quand on dit que le Mali 95% de pays musulmans ne hakili la an ma kan ka nin ta k'a fɔ k'an b'o ta k'o da kɔrɔ la an bɛɛ y'a ye ne balimaw Haidara b'a ka mawuludi kɛ mawuludi kun kɛ fɔlɔ Mɛnɛkura de Stade Modibo Keyita la fo ka n'a kɛ ka mɔgɔw sa parce que yɔrɔ kun ka dɔgɔn o kɔfɛ stade du 26 mars nana ka ta ka d'u ma k'u ka kɛ yen an nana ye o fɛnɛ na stade du 26 mars fɛnɛ o fɛnɛ ka dɔgɔn aw yɛrɛ bɛɛ y'a imaginer mɔgɔw fara i b'a fɔ dakɔnɔni n'a fɔra ko fura bɛna sɔrɔ o la ou bien aw b'o to yen fo ni o fɛnɛ na ni saya bɔr'o la waati min na de aw wuli ka b'o fɛnɛ ɲɛɲini wa
ne balimaw komi kuma ni fɛnw bɛ fɔ mɔgɔ minnu taara o yɔrɔ in na stade kun falen don cogo min na jama min kun bɛ yen ne b'a ɲini aw fɛ n balima aw ni ne an ko o jama ye kɔnɔna o ni kɛnɛmana na. olu dɔw bɛ se ka fɛn sɔrɔ kɛnɛmana na o kɔfɛla la ne bɛna mun fɔ aw ye adamaden bɛɛ y'i ta fɔ mali kɔnɔ o ni mali kɔ kan mais ne bɛ jigin maliyɛnw na anw ko k'an ye 95% musulman ye u wulila ka diɲɛ nkalon bɛɛ ta ka da i dara la mais mɔgɔw ma mun faamu ala tilalen don a ta la bi dɔrɔn ma mɔgɔw bila i dara la o ni ala ye mɔgɔ fɛn fɛn da n'i ko k'i t'o ye c'est-à-dire soit ala b'i faga a bɛ k'i kɔfɛ ou bien soit ala b'i malo a bɛ k'i ɲɛna u wulila ko Haidara ma a fɔra ye yɔrɔ in demandé k'a yɛrɛ de dɔw ko k'a demandera ko Ansaridine de bɛɛ y'i ta fɔ ne balimaw aw ni ne k'a lamɛn Haidara ye demande kɛ président na a ye mun fɔ hali kɔfɛ a ye mun fɔ k'a fɔ ko yɔrɔ ka di silamɛw ma parce que ko stade ka dɔgɔ aw ni ne k'o fɛnɛ lamɛn. an ye fɛn min ɲini faamaw fɛ n'a bɛ fɔ ko Haidara ye fɛn ɲini faamaw fɛ an yɛrɛ ɲɛ bɛ balɔntanyɔrɔ in na waatini dɔ kɛra fo an tun bɛna dabila parce que an siranna jama ɲɛ mais ala sɔnna an kumaniw fɛ kɛnɛmamɔgɔw y'an lamɛn u sabalila n'o n'olu kun donna yan a kun bɛ kɛ kojugu ye dɛ ne Haidara ye min ɲini président fɛ kabini n y'a dɔn a yɛrɛ bi yan yɔrɔ ɲini ka di yan diɲɛ dɔw ka ca balɔntanyɔrɔ in don dɔ la ni wajuli ni balɔntanya bɛnna a kuma bɛ sɔn ka caya wa yan dɔgɔyara yɔrɔ dɔ ɲini ka di yan don dɔ la ni ala y'an dɛmɛ n'o labɛnna o na kɛ sini ɲɛsigi ye jama kafo la ne kelen ɲɛ tɛ dɛ ne ni silamɛw ne ye min ɲini n ka fanga fɛ kabini n k'u dɔn nin don nga président yɛrɛ ni Bacili sigi bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ président ko Bacili ko yɔrɔ ɲini min bɛ kɛ silamɛw ka wajuli kɛ yɔrɔ ye diɲɛ nata dɔ la Bacili yɛrɛ filɛ président kɛrɛfɛ yɔrɔ in kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ a ma di ne ma dɛ balɔntanyɔrɔ in ni maa min ye maliyɛn yɛrɛ ye n'i taara mɔgɔw lajɛ i kamana kan ka gan ne t'a dɔn jɔn de bɛ se ka nin ɲɔgɔnna di dugukolo la mɔgɔw bɛ se ka gɛrɛ yɔrɔ min na ka wajuli kɛ ni faamaw tɛ olu de k'a la kɛ mais ne y'a ɲini silamɛ bɛɛ de tɔgɔ la k'a fɔ k'a walawala fana
u k'a di silamɛw ma. C'est comment a lettre min sɛbɛn k'a da kan k'u k'u teliya ko parce que Mali titre kun nana bloqué a dossier bɛɛ b'an bolo ye kuma fɔ ma mais comme a procédure bɛ sen na an tɛna an da don o kuma na kosɛbɛ fɔlɔ mais ne fa kun sera k'o 1 milliard 900 millions ou bien 910 millions bɔ bi k'o di an ma o kun bɛ se ka terrain kun sɔrɔ i bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛ tɔ minnu ye o kun bɛ se ka terrain sɔrɔ chrétiens fana ye k'olu don la e fa kelen ni Musa Maraw da kan mais an bɛ ɲɔgɔn na mun f'aw ɲɛna. Nous même on est en France ici. Rassaoula, que le Mali c'est un pays laïque. C'est vrai. Que dans un pays laïque, en Bekakan, au Belgien. Rassa, est-ce que c'est la même ou de là qu'à fier, qu'il y aura demande au gouvernement boulot, qu'au gouvernement ou banque au Douloumawa. Chrétiens, on ici a ouvert mon Mali kono, ou de là qu'à fier na, qu'il y ait fait demande au gouvernement boulot, qu'au gouvernement ou Baomawa. Donc pourquoi, eh bien, quand nous Congolo ta kunyagami nyogona en mouvement français en bidroum on dit que la France c'est même le pays des droits de l'homme mais en fait bebado car faut français église kachan ni misrio français en silamon hal sali yoro tambolo yoro dobe dugu dobe ville dobe ama an sabu ke kenemali mbalmon anile ko o image do feneleke. Ibaro a tête menika. C'est du oulio. Maintenant, fora, qu'au fait, moment à qu'est-ce la meilleure bi. Sini, docteur chrétien yi. Sini nyene, docteur mon si dinana. Au kota, docteur mumbe kafida dinana. Amina bola. Anti ka bola. Au kota ko on est dans un pays laïque. Pays laïque mouye, betna tagakan. Y'a comment pour moi? Mais qu'à fort, ko beka ke kelenye. Baby kekeleye bien sûr mais qu'à fort ni birani mabi sini dobdinima sini yana dobdinima o te jamana sila no de donyor fam be bado ka fo église de mambe français église de mambe États-Unis au mosquée est-ce que ba ira kuru te pays laïque wa obo ira wa est-ce que obo ira exemple ta dans les pays arabes mais misri munu be no mosquée hake munu be no est-ce que o église de mambe ou be au synagogue hake be wa donyor finyana ikadabara baya iba kunteme ka banka mais rasa kangarbe ka daya mena mogo mu wili ko an bani ka vidéo de partager quand an sabdini ka vidéo de partager quand on be guerre civile no fait ni mi ka fo benyana sila no kunlo ka kare o benyana mo siti ka kuma na on willa quand ka mogo inciter quand on na on willa quand ka guerre civile ke mala ne bi mu fa dro aw sabali mogo se ko do la awu toto mais adama de o mu fam mogo chaman be aw ka continuer ka comment dirais aidara to tien ka fo aidara ya donta aidara ya botan aidara ya ketan ko aidara na abmirila yere kilin doro de la mais ne balmon ne ta don c'est-à-dire rasa afora kibi iti yere buru wati dola mais adama de kera chogo ni wila kibi faso jodo ke du faso joke au moins souvent ke horon au moins souvent ke mo yana mai abora ale kuma mu fo ko aidara kunga kanga fo ko silamé on taka ketan ko aidara kunga fo ko chrétien on taka ketan ko aidara ka fo ko nga ketan bani yere wila ka fo ko halni ndiralema kali ni son dialente c'est-à-dire c'est la ni fin ni here keri kilenye ki ga here kinyasi mo weroma mbalmo ani ne ka bani ka dugaw kalan kene de kan dugaw bina kala mali be ka dugaw kala farafina be ka dugaw kala jere be sabu mogo kele ka here o te here ni here soro ni ma wore ma soro a mogo bi ita mene la de
manangania ɲuman kan ka kɛ toujours n'ala ye hɛrɛ kɛ ne a k'a kɛ bɛɛ ye mana an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛ bɛ ala min bolo ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. O fana tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ fɛn fɛn fɔ aw ye an ka kɛ sabalibaga ye dɔrɔn ni fɛn dira ni 150 hectares dira Haidara ma Haidara ni fɛn ka kan mun ka bon n'o ye siɲɛ 100 bi n'a fɔra Haidara bi mɔgɔ bɛ girin k'u bɛ ɲɛsin Haidara ma u b'u ɲɛsin ma kun jumɛn la titiri dɔ de b'a kan n'i y'a ye bi mɔgɔ bɛ wuli bi k'u bɛ fɛn fɛn kɛ ko Haidara ko ou bien Haidara mana fɔ bi a bɛ fɔ ko Mali mun de don titiri dɔ de b'a kan a ye ko dɔ de kɛ Mali ye donc 150 hectares o ka dɔgɔ nin ko la ne bɛ fɛn fɛn fɔ aw ye an ka sabali ce que j'ai pas compris ni mɔgɔ bɛ na kuma au-delà le gouvernement malien an t'a dɔn an bɛna kuma ka se yɔrɔ min na mais n'i y'a ye bi ni futinɛ fɛn fɛn wulila bi n'i y'a ye bi maliyɛndenw kunkolo kari ɲɔgɔn na nin bɛɛ y'aw de nɔ ye quand on dit que IBK bɛ Mali fɛ mɔgɔ ɲɛnamaw de t'a bolo a preuve dɔw fɛnɛ filɛ nin ne t'a dɔn IBK ka communication bɛ yɔrɔ min na ne t'a dɔn IBK ka conseiller ou bien mɔgɔ de tɛ IBK nɔfɛ mɔgɔ minnu se ka conseiller aw minnu ko k'aw ye kalan ni fɛnw kɛ hali anw minnu ka expérience t'an anw na anw ma conseiller kalan kɛ an ma foyi kɛ aw wulila bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ 100 hectares fɛn fitinin tɛ 100 hectares n balimaw ye lamɛn kosɛbɛ dɛ 100 hectares ye terrain ballontan terrain komi bɛɛ b'o dɔn ballontan terrain à peu près o tɛ hali 1 hectare bɔ mais an y'o arrondi hali 1 hectare la ballontan terrain kelen donc n'a fɔra ko stade 26 mars k'o ka bon aw k'a jateminɛ 150 hectares o ye 26 mars siɲɛ 150 de est ce que aw k'a bonya ka kelen to wa n'o fɔra mɔgɔ fɛn fɛn ye mɔgɔ min mana taa mɔgɔ min kalanna ou bien hali mɔgɔ min ma kalan n'i bɛ ko dɔn n'o fɔra i ye i b'a ɲɛɲini fɔ 150 hectares ka bon yanni nin ko kun ka fɔ Haidara ye nin demande aw b'a dɔn k'a fɔ a n'a ka kan mɔgɔw b'a nɔfɛ aw bɛ bɔ aw bɛ sensibilisation kɛ 100 hectares bɛna di silamɛw ma o ni Haidara ma a ka demande na a bɛna d'a ma yɔrɔ jumɛn mɔgɔw bɛ ka jɔyɔrɔ k'a fɔ ko binkani bɛna taa kɛ fantan dɔn quoi ko k'u ka terrain ni fɛnw minɛ jusqu'à présent Bani yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko terrain dira a ma yɔrɔ min na k'a t'a hali a yɔrɔ dɔn gouvernement min na dɔrɔn ka n'aw sigi an kunna kuma la n b'a don tan n b'a bɔ tan n malolen tɛ nin kɛnɛ in kan n bɛ tan n ye promesse min fɔ n b'a kɛ tan minisiri Bacili bɛ tan nin bɛ tan yanni aw kun k'o kɛ fɔlɔ o mɔgɔw de b'aw bolo aw kelen k'u sara communication na conseillers bɛ yen aw tun bɛ se ka fɔ IBK na ça doit pas se passer comme ça 150 hectares c'est beaucoup donc n'a bɛna bɔ maliyɛnw ka terrain na il fallait d'abord explication ka di 100 hectares bɛna di yɔrɔ jumɛn 100 hectares mana di mun ni mun de bɛna k'a la dunan minnu bɛna u ka hôteliw u ka sow bɛna kɛ yen u ka jigiyɔrɔ misi minnu bɛna faga saga minnu bɛ faga olu ka marayɔrɔ bɛ kɛ yen nɔ tobiliw bɛ kɛ yɔrɔ min na o bɛ kɛ yen salle de sport bɛ kɛ yen ballontan terrain yɔrɔ ni fɛnw bɛ kɛ yen silamɛw bɛɛ de ta don ou bien hali ni fɛn wɛrɛ bɛ yen ou bien ni Mali yɛrɛ ka kunkanko fɛn wɛrɛ bɛ yen o fana bɛ se ka taa k'a kɔnɔ hébergement ni fɛnw bɛ yen mɔgɔw ko yɔrɔ b'a kɔnɔ donc mɔgɔw bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ na 15 km ou bien les 150 terrains donc ça vaut vraiment la peine wa a bɛna di yɔrɔ jumɛn an bɛna taa don fantanw hakili la wa an tɛna don gasi la wa o bɛɛ explication kun di na aw nana jusqu'à présent hali terrain dira an sadini ma hali terrain dira Bani min ma an si t'a dɔn terrain yɔrɔ min na baara kɔni ɲɛna Bani ni fɛn ka kan mun ka ca ni nin bɛɛ ye mais je pense que n'o y'a sɔrɔ ni gouvernement kun y'a jɔ jɔyɔrɔ la ka explication kun di maliyɛndenw ma ka explication kun di Bani yɛrɛ ma Bani yɛrɛ kun ka se ka bɔ k'a fɔ 150 hectares dira ma a dira ma Mopti de a dira ma Kulikoro de a dira ma Bamakɔ sira la a dira ma Bamakɔ yɛrɛ de ou bien a dira ma Kidali de an filɛ balaw mun kɔnɔ bi est ce que an kun b'a kɛ wa mɔgɔ si nɔ tɛ gouvernement de nɔ don mais mun fɔ n'a b'a fɔ k'aw bagala Haidara ma aw ye s'a la de mais mɔgɔ b'o de fɔ ɲɛna mɔgɔ min tɛgɛ bɛ Ala bolo fo ka diɲɛ wuli aw tɛ s'o la aw b'aw yɛrɛ sɛgɛnna de aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn de aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn de donc aw tɛ nana se o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ mun ɲini aw fɛ an sabili mɔgɔw ni mɔgɔ fɛn fɛn ye vidéo mɛn n balima fɛn fɛn mana nin vidéo mɛn cɛ ani muso Ala ni kira kama n b'a ɲini aw fɛ aw ka nin vidéo lase Haidara ma a k'a lamɛn aw ka nin vidéo lase an sabili président ma Surakata a k'a lamɛn an bɛ mun ɲini aw fɛ an y'a mɛn ko Haidara ko k'a bɛna ban terrain in na Haidara ne y'i ban terrain in na an y'a mɛn ko Surakata de ko ten i ka président n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye depuis aw sigiyɔrɔ la mais président wallahi an bolo b'i kɔ ye bi ni e ko k'a b'aw ban ka ni terrain minɛ aw b'anw malo anw minnu b'aw soutenir n'e ko k'e b'i ban bi ka ni terrain minɛ c'est vrai k'i bɛna wari min don a wari b'i kun a wari bɛ Ansadini kun aw bɛ se ka fɛn kɛ bi Haidara ye Ansadini ye mun ka bon ni nin bɛɛ ye mais n bɛ mun fɔ aw ye
aban mine de kandan juguma mo wara makanga ni baran ke ni gouvernement te wa gouvernement e baram ke anaka kande wa mo site malien ye kateme baninka mo site malien ye kateme mali silanoka donc mali a fora kan be de tado donc ka fo ka dira mo doma ku manson ko ka minola ou be comme a dira mo doma o ka président na ka fo ka manson ko ka toy mbado aw sabali no fo sabali dan ya tay mais ne fene baw yini deli de ala ni kira kama ambulo de baw ko ne no kuma o fe bi mbado ni asadin mo chama mu kuma o be wo fo dusu kasileno bonya ni fo na peut-être outi na fo yi mais amba ni na we ambulo era de banko fe ala ni kira kama président salamata sulakata ato banika ni mine Banika fait une attaque d'yéni. Wa m'obéret si tu n'as pas ni terrain dit banima ni mali gouvernement. Ambulo era de bikofe. Parce que na ou kaba bani terrain na bi. Ko ka jugu sagoke. Ou be na ou kaba bani terrain na bi ko sabali. Mbo de fa yana sabali donde ay fen chama sabali. No a soro ni mali on ga kanga auto yi. Wa kanga auto yi parce que ko chama to yi. Mali on kuma kanga bani to ko parce que bani ko chama to yi. Bani au mois d'octobre temena ay war dol do ay reposu kono. Anyo kuma ma u bora ka fuka mo ka o ke kama nyawa. Yora mo kuma me ansa denya aburo faranyon kan kana so san bani français no o mata fo ko haidara ka mo be kunfi ko haidara bi ki profita ka mo wala de adon sa bo se yoro yo fo est ce gouvernement ka dorme bala ou lu ka dorme bala wa haidara ka anniversaire la otara ta so sa se bini koro ay comme des millions de dollars ou klara ka mo fo o ma fo ka be kunfi ka tu ko kalama ko la ka wuka ninke ou lu ka dorme bala ou le gouvernement ka dorme bala yoro mo ko siga dorme tala wa mbo de fo nyana wallahi président bani wallahi halna ayaw bani 150 hectares na ni kuma ya oti kisama aya mine bi aw ka mine sini aw ka fe mine tadie ni ama bi mo sika wa bani yera klara ka fo ka ya mine sila mo to la e na so ni président klara kadamo ni pour mimi pays muna ka fo ko 95% musulmans hein 5% o se ga fo ko na fo ko 150 hectares ka di halna fo ko kan clinique sila mo mana ke 95% chrétiens ni to ou nous a que 5% beta c'est que kile moi hein ni ki kuma bi do dina do gasila ami to o la o te premier mais ni chrétiens on la domna ka foku ku ka lieu de culture do duma gouvernement ka ba am se ka wili ka fo donc jugement ma se ka kekanye dina mo wera ma wili domna ka foko état do dira banima ko donc ko fendo ka duma gouvernement bi ki banga fendo duma o do abse ka foko ku jugement ma kekanye mais ka foko ni kera ni bi ni kera ni sini do ka ke ni sini ngene o se ka kewa. Nous avons fait dans les pays développés, on sait comment ça se passe. Amanga sali ni font quelqu'un mot. Est-ce que vous n'avez pas musili ni font tata, kadam ou beka dunate ka bolate ko église ni font gatan. Moi mon ko fonyo du fonyo awa sabali. Mais présent, salamata mbi deli yere ala ani kirakama. Bani mbaw deli ala ni kirakama ni ansa din mo fa un club na aya ke chuo pour que salamata se ga namé, aka ke chuo bela pour que aidara se ga namé. Parce que na o bani terrain wallahi en morola. Na o bani terrain aya mine ka nan dugu bima. Parce que tout c'est trop ko di chara mene an segena fen mana ke kwa dona ta borata ni fen bora halna boran sa dini yele posi kono gouvernement man sara ulu man sara kuma wu son fora dongo do matin midi et soir ba mi na ban wakati dime sabali kan sa sabali kan mais sabali fene monte ban o fene ma fode an la ma mi na sabali fo ka tan dans duguma et ça c'est pas bon donc la folie de ba bay nyaba la vidéo ko ka dien haidara wallahi mboro bin ko fi ni amine beba do mali kono ko dara ke sabalendo beba do mali kono ke ko betoyi ye fen beke ka ye fantom ma ye dien fen beke am beba do wa malien beba do mais mi muni fi dro fi ga fen kele ni bili kuna mo woti se ka je jugu fo ga je bili mais ide ka suno fo ka diu siti sila pasi te ba ala bo président sur kata mbi deli yere ala nkirakma parce que ay dara bi mo boyan fo ka danteme mbara tina bayka kuma ma ala nkirakma baba kamara bi deli ansabdin be bi deli mali islamin be bi deli ay ni terrain ne ni aka terrain di on a ka on fi nga kan mun ha boni ni bay ni bokuma na obolma ke baba kamara malien est fier mali faut ça ya donc 1 million d'euros dobita dina nyenye maka dobita dina nyenye madine haidara balule to malila ya netita dina nyenye yorosi banimba mbo yani kiamache haidara ko alaka tiedeme ama fo alaka aledeme alaye bani nyere deme obajira ko tinye digido mogo ni findo ne bidaula mama yi
de kamana kwa ala bado mo kwanzande ni mogo mi wati Haidara fe ne ba fo wati basi hada madeni ti diabe meni ko kite Haidara yinyala na mi faga akakei ko abi malo abi kinyana ofla ko ni ndo kana siga hada madendo ne bidamola Haidara keleba ko shubaye no te bani mamu ko torode